Sallallahu wasallam Rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi ila datasuhbi walhamdulillahi fil ba'i wat tahi walhamdulillahi fil ba'i wat tanahi. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. إلا رجل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجزء وجزء وعباده أجمعين. سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأنبياء وسلم على أولياء والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ عبد القاسم البدر. ثم إلى almarhum mari kita sebutkan masing-masing yang telah mendahului kita. Sumber susun almarhum sumber susun almarhum wajib masih kita sumber susun almarhum susun almarhum sumber susun almarhum yang Rasul bin Habib Abdul Kiram susun almarhum Raja Haji Fatimah bin Jarahan sumber susun almarhum fi hadzal makan sumber susun almarhum fi والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin. Amin. Sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah yang mana kita hajatkan buat diri kita, buat keluarga kita. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita yang masih terkubur dalam-dalam, semoga diangkat dari arah atas, bawah, kiri, kanan hajat. Insyaallah amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لولا فضل على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وغيا صالبا ومقنعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر ووسع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب
وعدوا ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وأزلزنا بساقط وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنذرنا من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دون الله يتبعون بدلالكم لعبدي جبا أتوصي ولا ينفذون إني بكرني ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أغرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يكفيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أمرك أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فله يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نشأ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم بالفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء بكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا ومنزلنا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ما يشاء الله أكرم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودون وهم يكسبون ولا يستطيعون توصية وما
ربهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن عذاب الجنة القوم الكافرون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لسلكوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا به ولا يرجعون ومن هو منهم بالصراط فلا يقدرون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحذر على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم من أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يسكنون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نحن الوارثون ولا يؤمنون أولم يروا أنا خلقناهم بجسد فإذا هم رصيد مبين وضربنا مثلا ونشأه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فجعلتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر قال أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah latifu biman yasha wa yasha wa al-qawiyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلهي كلمة الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رب الله تبارك وتعالى كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبدينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا السماوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم اجعل عزل ثواب أمرنا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا ولا نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجاب الزيارات يدركنا واصلة ورحمة من فضلك نازلة وبركة لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة ونعمة على الكبر يا مسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا Ada di belakang ayat kan? Dengan 3 ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wal tamam min kulli salam. Wali sholati syam zahir wa batin. Wa biniyati Allah karim. Madruki kepada يغفر علينا بدون العالم ويفقهنا في الدين يرزقنا الأمان الإخلاص واليقين إلى أنواع والدينا ووالديكم وأموات المسلمين عامة خصوصا معلم الكتاب شيخ جلال السيوطي وشيخ المحلي الغير الشعب والغفر ويسلمهم الجنة إلى هدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidanna
ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Wala tajidanna, sungguh kalian akan mendapatkan mereka ahrasan nasi ala ayat, sangat manusia yang sangat serakah dalam kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik al-munkirina bil alaiha di amali, mereka-mereka yang mengingkari hari kebangkitan dari amal-amal mereka. Bi anna masyiruhum nar, bahwa tempat mereka adalah api neraka. Dunal musyrikin, selain orang-orang musyrik. Jadi jamaah, nanti kan ada orang yang masuk ke dalam api neraka kekal. Itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu kan orang-orang ahli kitab dan musyrikin. Kafir itu dua, ahli kitab dan musyrikin. Nah ini sekarang ada juga yang masuk neraka, dia weruduna musyrikin, orang musyrik. Siapa mereka? Ahrasan nasi ala hajat, mereka orang yang sangat serakah dalam kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, nah asyraku di sini mereka mengungkir dengan adanya hari kebangkitan. Kan kalau di sana innal ladzina kafaru wa wal musyrikin ahli kitab, dan musyrikin orang kafir itu ahli kitab. Ini sekarang ahli kitab bukan, musyrik bukan, tapi masuk neraka. Ya. Orang-orang yang nggak beragama, orang yang bikin agama sendiri, karena dia bukan ahli kitab, dia bukan orang muslim. Orang muslim itu orang Islam yang dia kan dia orang Islam yang dia menduakan Allah, gitu kan, itu jelas. Kalau orang yang kafir itu jamaah, dia yang memang dia ahli kitab, yang dia di luar dari agama Islam, tapi dia nggak percaya dengan agama Islam, dia punya agama sendiri. Nah ini mereka bukan orang, ini juga bukan orang musyrik. Ateis itu ada di situ, nyembah matahari itu ada di situ, maksudnya di situ yang nggak jelas di agamanya apa, dibilang ahli kitab nggak punya kitab, itu mana dia nggak punya. Dibilang musyrik, orang dia mengawalnya juga bukan orang Islam. Dibilang agamanya apa, dia bukan. Ya bikin aja agamanya apalah, agama sumber nyawa, agama itu sumber jaya, doa ibu merdeka, itu mana habis itu mana. Gitu. Mereka, dan bisa dipastikan mereka itu pasti orang-orang yang serakah, karena kan mereka udah nggak punya aturan. Rasulullah ya, waminal ladzina asyraku. Mengukur masuk kan? Nah, udah susah kayak mau bilang. Ya wadu ahaduhum, ya wadu ahaduhum, mereka sih saling kasih sayang antar mereka, mereka akrab antar mereka.
lau yu'ammaru alfasanatin. Jadi memang jamaah begini. Di zaman Nabi Muhammad pun jamaah Nabi Muhammad berarti ketemu dengan orang yang dia Yahudi atau Nasrani dan dia nggak mau beragama Islam. Dan ada juga orang-orang yang dia tidak masuk ke Yahudi dan Nasrani tapi dia bikin agama sendiri. Itu yang nyembah-nyembah berhala itu. Dia nggak punya agama, nggak ada kitabnya, nggak ada. Kan kalau Nasrani sama Yahudi kan masih ada kitabnya. Mereka kan nggak ada kitabnya. Di antara mereka ada apa? Mereka ada apa? Ya karena kan memang minoritas ya. Orang-orang yang kayak gitu itu orang-orang yang sempalan biasanya di antara mereka kuat. Karena kan mereka dalam posisi minoritas. Mereka pasti kuat. Kita juga Pak kalau kita ada di kampung orang bapak-bapak kita kuat. Orang Jawa, bapak-bapak, ini daerah kita yang ada di Pulau Jawa, kalau kita ke Kalimantan, kuat. Kita udah nggak disekatin lagi oleh Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, nggak, kita disekat. Oke, kita Jawa, itu udah selesai. Orang-orang Banten, udah orang Riau, orang-orang Gusti, itu. Dan mereka tahu kita orang Jawa. Mereka nggak membagi lagi orang Jawa dan sebagainya. Gitu. Tapi ketika balik ke Jawa, kita mau takin kita antar kita pun kita takin lagi. Nah mereka juga begitu, orang-orang jadian di jamaah, mereka nggak punya agama, nggak jelas. Kalau Yahudi jelas ya, yang nggak, makanya suka ada kisah-kisah ketika bicara tentang perjuangan Nabi Muhammad itu kafir Quraisy itu kafir yang ya memang nggak punya agama. Kayak Abu Lahab, Abu Jahal kan dia nggak punya agama, nggak punya itu dia. Nah, itu termasuk yang di sini. Abu Jahal nggak punya agama. Nasrani bukan. Terus Yahudi nggak punya agama. Lau yu'ammaru alfasanat, jika dipanjangkan umur mereka 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab, tidaklah akan dia terhindar dari azab. Ayyu ammar, sekalipun mereka panjang umurnya, enggak bakalan mereka misalkan dipanjang umurnya terus mereka akan terhindar dari azab ter mereka udah enggak, mereka udah nggak percuma, dipanjangin udah percuma gitu. Kalau panjang umurnya ntar dia bakalan bebas dari azab kubur juga. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Allah lebih tahu. Di Al-Quran itu bapak-bapak ada masanya Allah wallahu a'lamu bima ta'malun, wallahu alimun bima ya'malun, wallahu basirun. Apa banyak Pak itu jamaah? Maksudnya itu apa jamaah? Maksudnya itu jamaah Allah lebih tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang akan dia lakukan. Contohnya misalkan ada ayat Al-Quran ketika ada orang yang namanya sahabat, ketika dia minta didoakan oleh Nabi supaya dia jadi orang kaya, dia bisa ibadah benar, lalu kemudian dia bisa lebih khusyuk ibadahnya, didoain ternyata yang ada malah dia jauh dari Nabi. Terus itu di akhir ayat itu jamaah, kan ayatnya turun minhum apa itu seandainya turun kepada kamu Masya Allah la saddaqna wa la nakunanna minas shalihin falamma atahu min fadlihi batilu bihim wa tawallaw wa hum mu'ridun. La in atana min fadlihi hidayatan nasaddaqna wa la nakunanna minas shalihin.
Nanti di akhir ayat itu langsung wallahu a'lamu biman ta'mal. Allah tahu kok apa yang akan dilakukan oleh dia. Kenapa? Itu mah emang omong-omongan kalau udah kecil. Itu emang omongan terkecil. Aslinya mungkin nggak mau. Aslinya dia nggak mau. Susah kalau udah nggak mau, susah. Dan banyak ayat Al-Quran kayak gini, wallahu basirum bima ya'mal. Allah melihat dengan apa yang mereka lakukan. Allah ngerti. Jadi percuma dikasih umur 1000 tahun juga nggak bakalan. Allah kan tahu dengan 1000 tahun yang akan mereka lakukan. Ngerti Allah. Apa kemudian dia bakalan beriman? Enggak, Allah lebih tahu. Gitu. Ya Allah. Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Katakan hai Muhammad, man kana aduwan li Jibril, siapa yang memusuhi malaikat Jibril. Gila juga ini jawab. Jibril dimusuhin. Jadi ceritanya bagaimana sih, kita lihat ceritanya. Wasala ibnu Suriyah an-Nabiyya au Umar amman ya'ti bil wahwa. Bertanya oleh Ibnu Suriyah kepada Nabi, atau ada yang mengatakan amman ya'ti bil wahwa, siapa yang kedatangan wahyu minal malaikat, dari malaikat. Siapa ya Rasulullah yang nurunin wahyu? Gitu. Siapa yang nurunin wahyu? Pokoknya Jibril, kata Nabi Jibril. Pokoknya huwa aduhuna. Waduh, Jibril itu musuh kami. Jadi bil adab, dia datang itu bukan ngasih wahyu, dia ngasih adab kan Jibril. Walau kana Mikail amana, seandainya hai Muhammad, kalau yang ngasih wahyu itu bukan Jibril tapi malaikat Mikail, kala amana, kami beriman dah. Oh Jibril mah enggak. Apaan? Aja ya. Aja iya. Li'annahu ya'ti bil khosobi, karena kalau malaikat Mikail itu datangnya itu bawa anugerah. Kalau malaikat Mikail itu yang nurunin hujan, rezeki. Ya. Benar gak sih? Rezeki. Kan kalau Rocky sama Akir kan yang nyatetin, Munkar Nakir kan yang mukulin. Iya yang nanya gitu. Terus nama mereka berdua dalam surga, mari neraka. Israfil nyupir, Israel yang putin ya. Cuman mereka kalau untuk malaikat Jibril dianggap Ruhul Qudus. Di situ ketika maka kan kemudian Mikail jadi Mikail. Adit jadi ada. Jadi ini juga ya kalau kita lihat dia. Oh iya. Adit jadi malaikat Adit. Ya sampai malaikat Jibril aja dia ini enggak mau. Pokoknya kalau malaikat Mikail saya mau dah. Nah yang begini-gini kan bapak-bapak kita selama ini nggak sampai Pak ngebahas Al-Quran yang benar-benar kayak begini kita.
Kita tuh paling membahas Al-Quran cuma sabar, apa, syukur, gitu aja. Muter ke situ. Terus ayat tentang haji, mulai Isromi, jadi anak yang soleh, istri yang bener, gitu-gitu aja. Kita muter nyari rezeki, makan yang bener, jangan judi, gitu. Kayak gini-gini enggak, kita nggak masuk bahasa, nggak masuk bahasa ini. Serem banget. Iya. Gak nyata orang ternyata ada orang gila juga ini kan sama malaikat Jibril lagi dilawan. Satu lagi Abu yang meninggal anak ya? Jawas. Jawas kan yang meninggal pasti Oh iya. anak ya? Terus Imam Beliau itu pimpinan Hamas yang tertinggi bukan? Oh salah satu aja, tapi nggak yang tertinggi enggak. Oh. Masih ada lagi. Oh ya. Karena kan itu kalau Hamas sama apanya itu nyatu kan, Fatah. udah Fatah nyatu, udah selesai itu. Itu artinya Israel udah nggak bisa adu domba lagi kan. Ya. Kita itu Pak, kemarin tuh saya ketika pengarahan di NU itu saya bilang sama orang-orang NU itu tolong kita sementara nahan diri untuk tapi di NU ya membahas tentang nasab berarti karena ini akan lebih ramai lagi nih ketika hasil tes DNA-nya itu muncul. Tes DNA kan sedang sedang dicek oleh pada Sukartipi. Udah ini. Belum udah dibawa ke Amerika ya, Amerika. Nah makanya kemudian pihak Habib ini datengin orang-orang Yaman sama Syekh supaya ngasih bahwa yang namanya DNA itu nggak jadi ukuran untuk hukum bahwa orang itu keturunan Ano gitu. Kalau dia tidak, ya udah terus percaya. Gitu. Karena itu menjaga itu. Gitu. Karena ini ketika ini kejadian. Saya mengatakan karena saya surya di NU, saya nanti bakalan ramai. Yang bikin bukan, yang ramai itu kan karena akhirnya nanti kan yang ditakut ini semua swing voternya. Swing voter itu orang yang nggak kesono nggak kemari nih, gitu artinya yang masih gampang digoyang-goyangin. Gitu. Kalau orang yang bahasanya sudah muhibin, yang senang dengan kelompoknya Habib, dikasih DNA 5.000 kali juga nggak ada urusan, gitu. Nggak ada urusan, gua tetap cinta Madinah, nggak apa loh, gitu. Orang yang senang sama kelompoknya Kiai Imam juga nggak ada urusan, ya itu gitu. Nah yang repotnya itu yang ini, yang swing itu tuh, nah itu kan lebih banyak sebetulnya. Yang banyak ini yang di swingnya ini. Jangan-jangan kita termasuk orang yang swing, kita kita melihat aja. Gitu. Atau ada juga yang mungkin di antara. Jadi nggak semuanya ini. Makanya sementara kita menanggung karena banyak sekarang MWC di NU maupun PC yang sudah manggil yang sudah memperbolehkan Kiai Imam untuk bikin tablik akbar di kalangan mereka gitu. Itu kan akhirnya kesian ya nanti NU-nya kena sasaran sih, orang udah kemarin ada 5 orang datang ke Israel aja udah Alvis digebukin nih. Iya gitu Alvis gara-gara tambang aja NU katanya itu mau-mauan tambang, katanya Muhammad juga punya mau juga aja tambang bisa lah Muhammad itu tenang adem diambil aja tuh tambang. Sekarang BKPRM minta lagi padahal kemudian remaja muslim. Jadi emang tapi emang apa biar bagaimana kalau NU nggak ada hancur beneran hancur. Kalau itu harus diakui dia tuh yang ngedangin ke sana kemari. Kalau nggak ada NU Muhammad jalan mungkin yang sama-sama kuat karena mereka punya basis massa. Itu sih itu mah di dalam aja, itu mah warga aja, itu mah ribut keluarga, itu rebutan warisan, itu mah biarin aja, itu mah nggak ada urusan. Yang penting umatnya adem. Beneran, saya kalau
ngomong-ngomong sama orang yang tinggal di rumah saya, orang Afghanistan itu saya sampai benar-benar, apaan kamu ngomong Islam, apaan bunuh-bunuhan kayak gitu. Bener, syariat apa yang Anda jalanin kali bikin orang usir-usir kayak gitu? Emang Nabi nyuruh kayak begini? Ngomong syariat, tentang agama apa yang Anda jalanin kayak gini? Kalau orang Islam dibunuh-bunuh gitu. Kalau kan saya punya rumah di Bogor, terus dipakailah oleh orang Afghanistan yang mereka dari yang Taliban, apa pengungsi Taliban. Agama apa kamu kayak gini? Agama apa? Begitu. Itu bukan agama, itu mana? Agama kayak gitu. Sampai sekarang kalau menurut udah seenak-enak kita ya, karena iya sih agama Islam kayak gitu ya. Iya agama Islam kayak gitu. Coba suatu saat kita mulai berpikir lagi sih bapak-bapak ke depan itu jamaah. Akhirnya cara berpikir kita udah harus mulai diinginkan lagi. Karena gini bapak-bapak, ketika cara berpikir kita masih ikutin yang doktrin-doktrin para penjajah jamaah, akhirnya tanpa disadari kita pun juga terdoktrin. Ini yang paling gampang. Kita itu percaya nggak sih sama kuntilanak ada itu? Iya, artinya kan kita nyengir aja sekarang kita. Kalau dulu mungkin iya, ya genderuwo, mewek gitu ya. Iya, tapi kan doktrin itu udah kadang masuk pak kita. Walaupun kita bilang ngomong aja gitu. Tapi kan kalau giliran kita lewat tempat yang gelap, tetap aja kita baca ayat kursi kan. Karena udah ada doktrin gitu. Udah ini ya. Udah ada, udah masuk, set aja udah. Gitu kita boleh kagak kita jadi kita nah gitu ya. Udah makin jadi dan cara antara ngomong dengan kenyataan itu, antara ngomong dengan kenyataan itu kita nggak nyambung pak, nggak nyambung. Coba mana yang nyambung? Katanya di Indonesia itu banyak orang sakti, bisa ngilang, kebal. Kok 350 tahun dijajahnya? Gitu kan nggak nyambung gitu sebetulnya. Berarti benar kita. Iya. Lah Indonesia aja Timor Leste tahun 75, tahun 98 udah lepas dari Indonesia. Berapa tahun? Ada 50 tahun, baru 20 tahunan. Gitu. Sementara udah 50 tahun. Artinya antara cerita RT itu sama kenyataan nggak nyambung. Katanya ada Brahma Kunggara, Mantili, terus itu mana? Itu pada kemana? Iya Brahma. Pada kemana? Kok bisa ada 350? Segala hitung gini pada kemana itu? Mungkin kalau yang jadi orang Afrika itu Dalsa. Oh gitu ya. Kalau ini Nona Belanda. Nona Belanda. Ya, nah, kita balik lagi ya. Jadi seperti itu. Karena memang agama itu sebenarnya aman-aman aja ya. Memperbaiki keturunan. Yang lagi tadi. Apalagi ayat apa? 90. Saya jadi kayak orang kayak man kana aduan di Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Katakan hai Muhammad kepada mereka yang pada musuhin malaikat Jibril. Kita ngomongin tadi ya, jadi ngomong ke sono kemarin. Man kana aduan di Jibril, siapa yang memusuhi malaikat Jibril? Fal yamut Jason, maka dia mati, maksudnya dia musuh Jibril itu fal yamut Jason, dia mati dalam keadaan benci, udah penuh kita. Fa innahu nazzalah, maka sesungguhnya dia malaikat Jibril nazzalahu yang telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika di hati engkau bi idznillah, dengan izin Allah.
musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan dengan apa yang sebelumnya, qablahu minal kutubi, yang sebelumnya dari kitab kita. Karena ini yang nanya ini jamaah Surya dengan Amr ini orang-orang yang dia masuk Islam. Cuma ketika siapa yang ini malaikat Jibril, dia udah didoktrin malaikat Jibril itu ayat itu. Jadi doktrin itu ada itu jemaah. Dia Islam di Surya sama Amr itu Islam, bukan orang, dia orang masuk Islam gitu. Kan dia nanya sama Nabi, kan dia nanya sama Nabi, siapa sih Nabi yang nurunin malaikat, siapa yang nurunin Quran gitu. Nah, Jibril saya nggak mau apa, Jibril mungkin Mikail gitu. Jibril mau bukan Quran, dia mau ngasih azab. Ini baru dibilangin kul. Mangkana aduan di Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Siapa yang muslim malaikat Jibril? Malaikat Jibril yang nurunin Al-Qur'an atas hati engkau. Musaddiqan lima baina yadayhi, itu yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa hudan, dan yang memberikan petunjuk. Wa busra lil mu'minin, itu malaikat Jibril yang kasih kabar gembira kepada orang-orang beriman. Man kana aduwan lil malana, baru sekarang di ini jamaah dijelasin. Man kana aduwan lillah, siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa rusulihi, dan rusul-rusulnya, sampai disebutin tuh. Ini namanya jamaah badal ba'ad bin qul wa Jibril, ya kan itu ya. Wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kan malaikat kan ada 10. Kenapa disebutin cuman Jibril Mikail doang? Karena yang diperdebatkan itu Jibril Mikail itu. Mereka pengennya yang nurunin Quran bukan malaikat Jibril, Mikail. Aneh-aneh. Man kana aduwwan li Jibril, man kana aduwwan lillah, siapa yang memusuhi Allah, malaikat dan rasul, wa Jibril, dan disebutin langsung tuh. Namanya badal ba'd bin qul. Yang tadi nyobanya tuh malaikat disebutin dikit-dikit aja satu, Jibril. Wa Mikala, dan malaikat Mikail, akun alal malaikati min akfil khosi alal am. Nah, ini namanya khos dari yang umum gitu. Jadi yang umum ini dikhususin, kan malaikat secara umum dan disebutin tuh malaikat Jibril sama Mikail. Wa fi qira'atin Mikaila bi hamzah wa ya Mikaila. Kalau di sini Mikala gitu ya. Al-Quran gimana? Wa Jibril wa Mikala kan? Bener nggak? Wa Mikala gitu. Wa Mikala, nanti di qiraat lain ada bukannya Mikal tapi Mikail. Nah, makanya kita kan di sini kita nyebutnya bukan Mikal tapi Mikail, karena memang ada di qiraat lain wa Mikail bi hamzatin wa ya'in, dengan hamzah dan ya. Wa fi ukhra, dan nanti ada juga bacaannya bilayain Mikail, bukan Mikail tapi Mikail, mungkin jadi Mikail gitu. Boleh, kan dulu ada Abu Jibril kan ada aman. Abu Jahal. Abdul Malik. Mikail Abdul Bakar. Mikail. Berbacok capek. Lama banget dulu. Mikail. Apa katanya Mikail? Sama Iya, Uni Soviet dulu.
Makanya ada begini. Wa bingkala fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kufur terhadap keimanan kepada Allah dan malaikat. Qawmu ya'lamun bayanan wala tanzalna alaika sadaqallahu. Ayat 8. Habis sudah? Habis. Masya Allah. Kalau udah habis, saya nggak ngeh. Kalau udah ini orang rati, dia orang nggak baca doa. Kalau udah habis jamaah nanti kitabnya itu ganti namanya Matan Jubat. Matan Jubat saya sampai ini. Coba dihitung aja di beli Matan Jubat di kitab Toko Baki. Kalau nanti saya koordinasi dengan Pak Ali, kalau misalkan mau lihat juga, kemudian saya ada Matan Jubat. Boleh yang terjemahannya, boleh yang aslinya, boleh. Kalau yang aslinya murah, ya karena tipis. Zubat pakai Z. Bukan. Kitab Matan Zubat. Ada berapa harganya? 3.000 ya? 1.500 juga. Yang Arabnya doang tuh yang 1.500. Enggak 17 di toko baktinya cuma 5.000. Berapa? Ya udah itu 6.500 itu Pak, kalau bisa hafal di kiai kita itu. Iya. Untungnya banyak. Iya, kalau hafal itu semuanya bagus itu. Jadi itu lebih dalam lagi. Nanti bahwa kita akan terbuka cakrawala berpikir kita tentang hukum itu, dia bisa ini cara berpikir itu di zaman itu dia lebih terbuka gitu, lebih terbuka. Jadi doktrin-doktrin yang ada itu sebetulnya terjawab di dalam kitab. Semua doktrin-doktrin yang manusia buat gitu, terjawab di situ. Di kitab di Bakti aja murah. Tapi kalau menara silakan, mau di menara tulis ya silakan. Gitu. Ya. Tinggal beli aja. Di online ada. Ada. Inilah utama. Dan pengakuan ibu kan informasi juga kan. Ya, saya kira kita biar lebih saya kira udah ini udah akan ditutup kitab yang membuka lagi malu. Jadi tak minggu depan kitabnya Matan juga. Ya Allah. Itu kitabnya kecil, itu kitab menjadi rujukan kitab bagi orang-orang yang ada di pesantren-pesantren salaf, tapi udah tingkat tinggi itu. Udah tingkat tinggi, jadi ustaz di pesantren itu. Ada yang tanyakan tidak? Itu sudah kalau kita akan tutup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina min fadlika rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Ya Rabbana tu baca Rabbana. Mari kita bersama-sama kita baca ya Rabbana tarfna. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa
تحصيل كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرحاتي واغفر لوالدينا وأبي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو زيارة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع بدلا وزولا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بعد بكل سول وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدارة الصحب والحمد لله